हेले हो ठीक अच्छी आम तो एमती काव्य गाइले सरबनी आमर बाबू जो प्रश्न पचारि जे आज्ञा चोरी करी नहीं हेला संपत्ति हाँ चोरी करी नहीं हेला संपत्ति संपत्ति हेबारु बहु विपत्ति हाँ मु तो जानिलिनी हाँ तुम्हें केड़े चतुर हेलणी हे मु तो जानिलिनी तुम्हें केड़े चतुर हेलणी हे मु तो जानिलिनी हाँ और ये सभा को आसी तुम्हें हसी हसी हाँ आज्ञा ये सभा को आसी तुम्हें हसी हसी हाँ आज पचारिल जो बाणी एरी तुम्भ कथा शुणी मु छानिया हेलिणी और तुम्भ कथा शुणी मु ताटका हेलिणी क्यों पुराण कहबी आनी हे मु तो जानिलिनी तुम्हें केड़े चतुर हेलणी हे मु तो जानिलिनी पंडित मंडली हाँ शुणु डेरी कर्ण और पचारिबा कथा बोधे देबा कहिण अच्छा आज्ञा न चोराई गिरी चोर पुणी किए से हेला आ मात्र चोरी करी नहीं तार संपत्ति बढ़िला चोरी करी नहीं तार संपत्ति बढ़िला अच्छा शुण मन दे मोर विदु सजन लेखा होई अछि एइडा पुणी जे कुर्म पुराण अच्छा कुर्म पुराण रे जा पुणी लेखा अछई बाबू लेखा अछई आज्ञा पूर्वसी दिने स्वर्ग रे थिले रही मात्र दुर्वासांग सापरे से घटकी होइवे मर्त्यपुरे जाई भ्रमण से करुथिवे हेले आज्ञा कूर्म पुराण लिखिला हाँ दुर्वासा मुनिंकर अभिशाप रे हाँ उर्वशी बेश्या गोटे घटकी रूप रे मर्त्यपुरे भ्रमण करुथिवे हाँ से मर्त्यपुर रे अवंती नगर राजा हेले दंडी राजा से कोन करुथिले ना मुर्गया विनोदे जाइथिबे से मुर्गुणी को धरी हाँ से घर घटकी को धरिक नहीं गृह रखिए आज्ञा ताकू वन मध्यरु सेटा मिलिबो अष्टवज्र मिलन हेले से उद्धार हेबो बोली दुर्वासा मुनि अभिशाप दैछन्ती हाँ मात्र जोदिन राजा नहीं रखिले गृहर बढ़िला धन संपत्ति अपारु अपार तांकर धन संपत्ति आज्ञा बहुत बढ़िला जेते बोले बढ़िला चारिपटे हल्ला हे गला जे दंडी राजांकर अपर्याप्त संपत्ति एबे हेगला तेणु करी ए कथा को जानिबे सकल ब्रह्मांकर पुओ नारद देख से उद्धार अच्छा श्री कृष्ण निकट गे जबे दाई कही भगवान कृष्ण सुनी कोप मन मही हाँ मागिबे घोड़ा गोटिक को सेही पठाइल चार मना करिबो से काले दंडी दंड धर हाँ कहबो मु तो कार चोरेइनी चोरैनी मते बनरु मिलिला हाँ मु तो कार चोरेइनी काहे की देबी कहीं की नबी सेते बोले भगवान कोपित होइकरी युद्ध पई आह्वान करिवे से राजा जाइकरी आज्ञा पांडव घरे शरण पसिथिवो एणु करी न चोरेइकरी तार धन संपत्ति होईची संपत्ति हेबारु देखो विपत्ति बढ़ीची हवनी हां मात्र से चोरेइनी हाँ हो पुराण कथा काटा तो हाँ जदि ए कथा रे जे मन अंटू नहीं मोर सुजन जदि ए कथा मध्य अंटू नहीं मो सुजन शुणु दीन श्रुति केउठारी काकू हेला विपत्ति केउठारी काकू हेला विपत्ति
যদি এই কথা মধ্যে নহন্তই তুম্ভ মন বুঝাইবি ভাগবত মহাভারত মধুর যদি এই কথা মধ্যে নহন্তই তুম্ভ মন বুঝাইবি হরিবংশ ভাগবত বিবরণ বসি শুণুথিবে পণ্ডিত তরিণ নিজ চিত বসি শুণুথিবে পণ্ডিত স্থির করিণ নিজ চিত কহিবি আগ বুঝাই পচারি অছন্তি যাহা প্রসন্ন পচারি অছন্তি যাহা প্রসন্ন आज्ञा लक्ष्य कर भागवत हरिवंश चित्त विनोद मध्य गोटे कथा मुझे कहूँ लक्ष्य करंतु आज्ञा शक्राजित नामे थिले नृपति सूर्य देवता सेवा से करी प्रसन्नता सूर्य होइले एक मणिता हस्ते देले जेबे से मणि रखिले से घर धन संपत्ति बढ़िला तांकर एहा जानी तारिकार जे जन हल्ला परिवार कृष्ण से दिन आज्ञा शक्राजित जड़े राजा थिले तांके न चोरेकिरी तांकर संपत्ति बढ़ीला सामंतक मणि हबनी आउरी किए न चोरेकिरी संपत्ति बढ़ी मात्र बढ़िबारु विपत्ति होई हाँ संपत्ति आइल गुरु विपत्ति हला हेले दीटा कथा गला एथर मु जहा कहबी जदि न हला आपण कहि देबे आज्ञा आउ किए पुणी के मुस्तान थिला और किए केउ स्थान देखो थिला रही संपत्ति हेबारु विपत्ति परी गला भाई संपत्ति हेबारु विपत्ति परी गला तही हे बाबू माने सुनंतु डेरी करन देखा होई अछई कालिका जे पुराण धर्म ध्वज नामे थिले गोटिए दंडधर सेवा करुथांती से शिवंक पयर बहुत दिन शिवंकु सेवा कले तथापि शिव हे प्रसन्न नहैले अकर्म कर्म दायक महेश्वर दिने क प्रसन्न होइबे शंकर पचारिले ईश्वर से दिन बुझाई कहीं मते चिंता करू मूर्ख स्वाई कहिला राजन आहे प्रभु हर दया करी मते तुम्हे दियंतु बर से दिन ईश्वर देवता कहिले महाराजा तुम्हें न खाई पिकिरी बहुत मते खटिलनी तमर कौन आवश्यक मते कहंतु कहले प्रभु मोर सर्वहरा हिची मो पाखरे नाही किछि धन संपत्ति एणु करी मते किछि प्रदान कर नाही ताले आपण कहि दियो पढ़ाई हाँ हाँ
ଛଅଟା ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଅ ହଉଛି ଧନ, କନ୍ୟା ହଉଛି ରତ୍ନ। ସମ୍ପତ୍ତି କଣ? ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ। କନ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରତ୍ନ, ପୁଅ ହଉଛି ଧନ। ପୁଅ ହଉଛି ଧନ। ମା ମାନେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ କଣ ଠାକୁର ଦିଦି? ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ବିପତ୍ତି ପଡିଲା। କୃଷ୍ଣ ଆଇଲୁ ଗୁରୁ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଯାକ ଆଇଲା। ବସୁଦେବ କଣ ନ ଚୋରେଇକି ସେ ଧରି ଯାଇଥିଲା? ହେଲା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲୁ ଗୁରୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲା ଆରଣ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସରେ ଥିଲେ, ତୃଷାରେ ରଘୁନାଥ ହେ ଆତୁର ଗଲେ ହୋଇ, କହିଲେ ଜଳ ମନ୍ଦେ ତୁ ଖୋଜି ଆଣ ଭାଇ। ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବେ, କେଉଁଠାରେ ଜଳ ହେଲେ ତଉ ନ ପାଇବେ। ମାତ୍ର କରୁଣା ନାମରେ ପୁଣି ଦେଖ ସେ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ମେଳ। ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ଗାଈ ମେଳ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମାନେ, ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ତୃଷାରେ ଆତୁର ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କାଳେ ଗହୁଡ଼ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବୋଇଲେ ତମେ କ୍ଷୀର ନବ ଯେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ବନବାସୀ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଭାଇକି କହିଲେ, ଭାଇ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଭାଇ ବାବୁରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋର ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟା ନେଇକିରି ସେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ତୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ମୁଁ ପାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଦ୍ରିକା ଧରି ଗଲେ, ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ରଖ, ଆଉ ତମେ ମତେ କ୍ଷୀର ଦିଅ। ସେମାନେ କଣ ବିଚାର କଲେ, ଏ ଜଟିଆ ଆମକୁ ଫାଙ୍କିକିରି କ୍ଷୀର ପିଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ବୁଦ୍ଧି କମ, ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ ଚାଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଓଲଣା ନାହିଁ କି, ଲୁଣିଆ ନାହିଁ କି, ମିଠା ନାହିଁ କି, ଖଟା ନାହିଁ କି, ରାଗ ନାହିଁ, କେବେ ମୁଦିଟା ରାଗ ମିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ କଣ କଲେ, କାନରେ ବଜେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା କାନରେ ବଜେଇବାରୁ କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି ବାଜିବାକୁ ନାହିଁ କି ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମକୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନୁ, ତମେ ଆମକୁ ଠକିକିରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେ କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର, ବୋଲେ ଯେତିକ କ୍ଷୀର ତୁମର ହୋଇବ ରୁଧିର। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାପ ଜଙ୍ଗଲା ହୋଇ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ, ଧିନି ତୋଡೋ ତାତା ଧିନି ତୋଡೋ ଦିଦା ଧିନି ତୋଡೋ, ଧିନି ତୋଡೋ ଦିଦା ଧିନି ତୋଡೋ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋପଚିତ ହେଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇ କରି ପଳାଇଲେ। ଯେତେକ କ୍ଷୀର ଗୋପାଳ ଦୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ରୁଧିର ପ୍ରାୟ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି କରି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭୟଭୀତ, ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ଗଲେ ପଳାଇ ତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗରେ ପଛେ ଗୋପାଳ ଗଣ, ଏହା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ। ବୋଇଲେ କାହିଁକି ଗୋପାଳ ମାନେ ତ ପଛରେ ଆସନ୍ତି, ସେ କାଳେ କହିଲେ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ। ସେଦିନ ସୌମିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କ୍ଷୀର ରୁଧିର ହେଇଯିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କି କଲୁ ରେ ଭାଇ, ଯଦି ନଦେଲେ ଏପରି କଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧୀ। କହିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିକ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ନ ବିକିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭିମାନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିପାଇଲୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଦୈବ, ନହେଲେ କହୁ କହୁ ଆମର ସବୁ ଯାକ କ୍ଷୀର ରୁଧିର ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମତିକି ଆମର ବେପାର ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଭାସିଯିବେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ନ ହବ କିଏ କିଣିବେନି, ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବୁ। ସେ କାଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ନ ଜାଣି କଲା ଏହୁ କର୍ମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରାପକୁ ନେଉଛି ପଲଟାଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସବୁବେଳେ ଥିବ ରହି, ପ୍ରଥମ ଚିର ଗୋଟିକ ବସୋଧ୍ୟାକୁ ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିର ଦେଖ ବଛା ଯେ ପିଇବ, ତୃତୀୟ ଚିର ପୁଣି ଦେବ ତାଳରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିର ସାଉକାର ନେବ ଘରେ। ଏଇପରି ଚାରିଟା ଚିରରୁ ଚାରିଟା ନିୟମ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କାଳେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିପାଇଲୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ,
से कहले तमे एबे जहा मागिबो मु प्रसन्न रे देबी से गौड़ पिला कोन कहिथिले जानिछ कहला हे प्रभु मते धन संपत्ति दरकार नाही मोर पुत्र होई तुम्भे होई बजनम ताहेले त्रुपति हेबो मोर जे मन सेतेबेले भगवान कहले जदि मु तमर पुत्र हेबी ठीक अछि मात्र मु सब बोले ब्राह्मण हरे जन्म हेबी आउ तम घरे पालित पुत्र हेकी रहिबी ए जन्म नुह आर जन्म रे द्वापर जुग रे जेतेबेले मु जन्म हेबी तमर एई गोपाल घरे तमे जन्म होइथिबो तम ना थिबो नंद गौड़ तमे हिथिबो मुखिया एबे जे करुणा नाम तमर अछि तमे मुखिया हिथिबो मु तम घरे किछि दिन पाई रहिबी आउ आपण जो कहिले जे संढा ओघा बक्का शकटा धेनुका तृणावत कंस आज्ञा पूर्वरे जो दिन भगवान ईश्वर कंदर्प को नाश कले कंदर्पर पांचुटा बाण एवं कंदर्पर धनु कंदर्पर शर ये सबु जाक जन्म हेले आज्ञा से दिन मागिथिले विष्णु को आहे प्रभु हरि किपरि मुख तो आमे लभिबु मुरारी नारायण कहिथिबे सुन मदन वीर मर्त्य जन्म हेब तुम्हे होइण असुर हे जो कंस रूप को करिब धारण जेते तुम्भर धनु तृण जाक थिबे सुन ये पांच धनु तीर जन्म हेबे द्वापर जुगे मते तो भेटिबे एमानकु मु करिबि मुक्ति ए कथा नारायण कहिले झटति एणु भक्त वत्सल प्रभु भावग्राही से मानकु उद्धार करिबार पाई भक्तर मन बुझंती दनार्दन एणु से मानकु मुक्ति करिले से दिन हेले आज्ञा आमे कहउचंदी आमको विपत्ति किंतु से माने मुक्ति अर्थ आशा करी भगवान निकट को जाइथिले आ जदि विपत्ति होंदा ताहेले कृष्ण बंची न थांदे कृष्ण को माने मारी थांदे ए माने मुक्ति आशार जाउथांदी विपत्ति नाही भगवान को देखिले आमे मुक्ति हबु कंस को कृष्ण मारि नांदी कृष्ण को देखु देखु कंस मरियोला कृष्ण को देखु देखु कंस मला तेनु करी ए माने आज्ञा कंदर्पर पांचटा स्वर अशोक अरविंद चूतम नवमल्लिका नीलोत्पल ये पांचुटा स्वर हूँ कंदर्पर आंके होते पांचुटा जो तृणावक धेनुका शकटासुर अघासुर एवं कंस गोटे रूप है आज्ञा कंस ए जो मदनर अंशर जन्म तेणु भगवान को आशा करते दर्शन कले मुक्ति हेबे एणु आपणकर हिसाब से सीना कहीदेले किंतु पुराण नाना मत लिखाई गुरु कहले ताहा जानी नहले भ्रम थाए प्राणी आपणक मतरे सीना कहीदेले आसिला विपत्ति जदि विपत्ति बोली भाभी थांदे पंचायत आज्ञा कृष्ण मरथाते 5 दिन होइतिला जते बोले स्तन रे भरिकिरी पुतना क्षीर खोइला से दिन तो कृष्ण मरजी हाते सरथांता सेडो अध्याय काहेकि ना एडा सत्य जुगर बाकीटा थिला जो दिन भगवान बामन रूप रे बलिद्वार को गले बलिर भौणी भगिनी विचार कला एमितिका सुंदर पुओटे मोर थिले मु स्तन रु क्षीर भार देई थांदी भगवान कहले तथास्तु तापर जते बोले बामन रूप रे बलि की चापिले से काले कहिला आकु क्षीर सहित रे विष देकिरी मारंती भगवान कहले एइडा मध्य मु ग्रहण करिवि तेणु करी द्वापर जुग रे बलिर भौणी आगे सी पुतना रूप रे जन्म होइतिला तार से मानसिकटा संपूर्ण थिला भगवान कहिथिले जे तू मते क्षीर रे विष देबु आ मुक्ति पाइबु तेणु करी पुराण होछि नाना किंबदंती आपण माने जदि पुराण को जिबे बोले प्रत्येक क्षेत्र में सब जानी थिया को पड़िबो खाली आमे केंदुवारी की गोटे पोई जान देथिबा आउ अन्य लोक केंदुवारी गाइले कह तमे केंदुवारी की कोपटा आइलो ना हमर आगे एबे कहउतिले मंदार आडू गोटे पोई अछि एपटे आडू घरे झुली आडू पोई अछि एपटे तिकर पड़ा बाटे पोई अछि तेणु करी कवि के नई के बांके कवि के फांके को कवि को प्रकार लिखे हो ठीक ठीक अछि
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଥିଲେ ରହିଛି ରହିବ ତୋରି ପାଇଁ ରହିଛି ରହିବ ଏଇଟା ହେଲେ ପୁରାଣ ଏକା ତ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇଣ ମନ ପଚାରିବାର ରୀତି ଏହି ସଭାରେ କହିବା ବାରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଶ୍ରୁତି ହେ ସୁଜନ ଶୁଣିଥିବେ ଶ୍ରୁତି किए का पाई रही नथिला देख से जुग जुग क्यों जुगरे भेट होइले होइब से भोग पंडिते होइब से भोग शुणु पंडित जन दे सर्वे मन कर्ण सत्य जुगर कथा है कहि मु बुझाइन डेरी थिब श्रुति सत्य जुगे जननी मेरे बती डेरी थिब श्रुति आज्ञा सत्य जुगे रेवती होइला जन्म रहिले सत्य जुग गला जे शरीर त्रेतया सरीब द्वापर जुगे जन्मिबे बलदेव त्रेतया सरीब सत्य जुगरे रेवती जन्म हेले सत्य जुगरु अविवाहित ही रहिले सत्य गला 17,96,000 वर्ष 17,96,000 वर्ष आज्ञा सत्य गला त्रेतया जुग गला 12,64,000 वर्ष तापरे द्वापर जुग जते बेले आसीबो द्वापर जुग पर्यंत सेउथिबे रही विवाह होई पुनी युवती जे होई आज्ञा त्रेतया गला सत्य गला द्वापर जुगरे बलराम तांको विवाह हेबे 27 हाथ उच्च होचंदी 28 हाथ होचंदी रेवती सत्य जुगरु से थिबे बलराम द्वापर जुगरे जन्म हेले तेणु करी रहिथिबे तांको पुनी देख से चाहि 3 जुग परे तांको विवाह से होई एणु रहिछि रहिबी तोहरी पाई द्वापर सत्य त्रेतया द्वापर हेलानी आउरी के कोडे कापे रही एमती आगे ना हाँ नहीं नहीं एबे जो मु कहली एटा रही अच्छा हाँ सेटा एमती लेखा नहीं आगे
अच्छा रही रहिब तोरी पाई कोठे किए काकू कहिदिला एमिन तो नहीं नहीं रही रहिब तोरी पाई हाँ लक्ष्य करी शुणुथिबे मोर विज्ञान बाबू पचारि अछंती जो सुंदर प्रश्न ए कहिबी बुझाई आज श्री महाभारत हे श्री महाभारत केउठारे कहिथिले पुणी केहु तत्व शुणिबे विदुषजन सोई सर्वे मन कर्म केउठारे किए काहाकु थिला बुझाई थिला को बुझाई ए सभा मध्यरे मुत देवी एबे कही ए सुण ए सुण ए सुण 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 देई मन हे सुण देई मन अकट भोगटे हो भारत पुराण श्रीकृष्ण भृत्य पुणी पांडवे होइले करी से माने देखत रहिथिले जो दुर्योधन मने विचार करिण चतुगृह मध्य तांको रखिथिबनेई मारिबी बोली ता मन विचार करई हे सुण 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 देई मन हे सुण देई मन बुझाई कहिबा भारत पुराण आज्ञा पांडव मान हेले भगवान कृष्णंकर पंच आत्मा बा पंचभूत जो दिन दुर्योधन ये समस्त को नहीं गोटे जतुगृह मध्य रखिला पांच भाई सह मां को से काले एमाने विचार कले आमर आउ परित्राण नहीं मात्र प्रभुंकर जोगु सिना एमाने बंचिले तथापि न मानिब दुर्योधन भले आउ थरे पांडवों सहित कलह हेब आज्ञा कृष्ण जोगु तांको जीवन रहिब कृष्ण जोगु रहिब तांको जीवन मात्र मन विचार कला चंडाल दुर्योधन तांकर भारीजा तार नाम पांचाली दुशासन को कहि देव जे भाली कहिब भाई रे आण ताकू एठान ये पांचाली की लग्न देबा करिण से काले पांचाली को दुशासन जे आनिब बाबा कौरव सभारे वस्त्र को देख दिएब वस्त्र जाक तार नेब से उठारी एणु श्री कृष्ण को डाकिब से नारी से काले डाकिब आहे भगवान तुम जोगु सिना मुही अच्छी रहीण रही तुम्हारी पाई तुम्हें न रखिले किए मते आउ रखिबे नहीं हेले आज्ञा भगवान कृष्ण से मुहूर्त रे आसिक पांडव मानकर महत्व रखिले एवं पांडव जोगु द्रौपदींकर महत्व रहिला बा जीवन रहिला एटा हला महाभारत लेखा महाभारत रे आज्ञा
ପାଣ୍ଡବ ବନ ହବନି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଧର୍ମ ପୁରୋହିତ ବିଦୁର ଆଙ୍କେ 4 ଜଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କା ସକାଶେ ବିଦୁର ନାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ବିଦୁର କୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଞ୍ଜୟ ଶକୁନି ସହଦେବ ଏବଂ ଆଙ୍କେ ସିଂହମୁଖୀ ଶୃଗାଳ ଏମାନେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଙ୍କ ସକାଶେ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁଗୃହରେ ଏମାନେ ରହିବେ ଯଦୁଘର କଥାଟା ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଲୀଳାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ କରିବା ବୋଲେ ବହି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଗାହାଣ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହାଣ୍ଟିଲେ ହେତା କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2-4 ପ୍ରକାର କହିଲି ଆପଣ ଯଦି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲା ମୁଁ 5ଟା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଯେତୁଟା ଶକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ଅଭେଦ କବଚ ବଜ୍ର ଚହୁରୀ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ଏ 3ଟା ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହରଣ କରି ନେଇକିରି କାହାକୁ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନାଇଁ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କପଟ କରିକିରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାର କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଦାନୀ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ଅନେକ ଦାନ ଦେଲେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ର ଚହୁରୀ ଅଭେଦ କବଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ହେ କାଟିବ ମାଂସ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେବ ଏଣୁ କରି ମହାଦାନୀ ହୋଇଲା କର୍ଣ୍ଣବୀର ଚାଲିଲେ ବସଧ୍ୟା ଦିଏ 100 ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ତାର ଏଣୁ ରାତି ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରୁଥାଇ ଏଣୁ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରୁଥାଇ ତେଣୁ କରି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ନାମ ଥିଲା ତ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ଭାର ସୁନା ଦିଅନ୍ତି ବସୁମତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ସେ କରୁଥାଏ ନୀତି ଏଣୁ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଲା ତାର ଏ ବାବୁ ମାନେ ପୁରାଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାତ୍ର ଯୋଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ବାକି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା ଗୋ ମାତା ତୁମେ ଶୁଣ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟକୁ ଯିବ ପଳାଇଣ କହିବ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ପାଣ୍ଡବେ ହେବେ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଏ ପକ୍ଷକୁ ଆସି ଯାଅ ଏବେ ସେ କାଳେ ପୁଣି ରାତ୍ର କାଳେ କୁନ୍ତି ଯାଇ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶ ଗଲା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ କୁନ୍ତି ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବ ଏ କୁନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକିରି ତାଟକା କହିଲା ମା ତୁମେ
मो निकट को आसबार कारण कौन से काले कुंती कहले बापरे हाँ मु एथि आसी गोटे गुप्त कथा तोते कहबी कौन कर्ण पचारे कि गुप्त कथा की गुप्त कथा ना रे बाप तू मोहर ज्येष्ठ पुत्र पांडवंक भाई ए कथा तोते कहबाकू आसी अछि मुही अच्छा से काले कर्ण पुणी कोपचित हैला तू मते मिथ्या कथा मागो कहूछु बोइला हाँ कहला जदि प्रकृत मु तो पुओ हाँ पांडवंकर भाई जो दिन समस्त सम्मुखरे पितामह भीष्म मते सुतपुत्र बोली कहले से समय तमे मध्य सेठी थिलो हाँ काई तमे मते कहलनी जे नाई नाई ये सुतपुत्र नाई मो गर्भरु जन्म कुंती कहले धनरे मु जदि से कथाटा सेठे प्रकाश करिथांदी हाँ ताहेले से अपमान ढु ए अपमान बड़ होइथांदा बड़ होइथांता कर्ण बोले काहेकि बड़ होइथांदा तमे तो मो मां हाँ कहले बाप मु तो मां सत हाँ किंतु विभान हेबा पूर्व तोते जन्म करिछि एहे हेले विभान होई जते गोटे युवती कन्या गोटे पुओ जन्म करिवो हाँ ताहेले से कोन भलरे गणंती सेथि पई मु से कथाटा कहि पाइलिनी हाँ कर्ण कहला ठीक अछि तमे चाहुच कोन सेते बोले कुंती कहिबे हाँ सुन मन देई आरे कुमार जहा कहूची एबे मोगीर पांडवंक पक्षे आसी तुरण कर बोली कुंती देले कहिना तुम चरण रे मोर भक्ति दिया दीपदे साहस सकति कर्ण कहले माँ हाँ आज जदि मु पांडव पक्ष को पळेबी ए जगत रे अपनिंदा भोग करिवि अच्छा लोके कहिबे एबे पर्यंत दुर्योधन रो अन्न खाइला कर्ण हाँ मात्र एबे असम्य काल को पक्षपात्र कला तेणु मु मले मरे मरिबी हाँ मात्र पांडवंक पक्ष को मु जाई परिबी नाही नहीं सेते बोले कुंती कहले जदि तुमे न जाई परिबो हाँ ताहेले मु जहा मागिबी दबो निश्चय से कहले हां ए कथाटा करि परिबी से काले नीलभुज बाण दुई मागिले सत्वर एही दुई बाण मते दियो रे कुमार हेले भाया हाँ कुंती कहले जो नीलभुज बाण दीटा तो निकट रे अछि हाँ से सर दीटा मते देई दे अच्छा सेते बोले कर्ण विचार कला ए बाण थिबार मो मां को की कहला हाँ ए कथा केवल शिव ए विष्णु आउ शिव बिना का को जणा नाही हाँ हरिहर बिना ए कथा का को जणा नाही ना ताहेले भगवान कृष्ण निश्चय कहि दैछंदी हाँ हेले मां को तो देवी बोली कहितिले सर दीटा देले से काले कुंती कोन कले कौन अंटी पसारिगिरी कहले धनरे हाँ आउ गोटे कथा मोर रखिथिबु तू तो पक्षपात्र हेबा पई मना कलु युधिष्ठि भीम अर्जुन अर्जुन नाही आउ? नकुल सहदेव अच्छा अच्छा ए चारि जण को सहित रण करिबा समरी से मागिथिला ए चारि जण को सहित रण करिबा समरी से जति रख मा बोली कहिबे ताहेले तू सेमानकु मारिबोनी ए चारि जनकर जीवन तू मोर राण हिसाब से छाड़ू कहीं ना रख गो माँ कुंती बोली जदि कहे ताहेले तू से छाड़ू आउ अर्जुन सहित तोर सब रण हम जदि तू मारू अर्जुन को मारे नले अर्जुन तोते मारू अर्जुन मले 5टा पुओ मोर रहिबो हाँ कर्ण मले मध्य 5टा 5टा पुओ कहीं ना आज्ञा कुंतींकर हेले 4टा संतान एवं कुंतींकर सौतुणी हेले माद्री तांकर हेले जोड़िए पुओ अच्छा अच्छा नकुल सहदेव एही प्रकार सबु हेला 6टा पुओ
ଆଙ୍କର 4 ତାଙ୍କର 2 ହେଲେ 6 ଛଅ ହେଲେ ସେ ବିଚାର କଲେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ମରିବ ହଁ 5ଟା ପୁଅ ରହିବେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମରିବ 5ଟା ପୁଅ ରହିବେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ 5ଟାରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବନି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଆର ଅଛି କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଧନୁର୍ଧାରୀ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣଟେ ଥିଲା ଏଣୁ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ସୁତପୁତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ରାଜା ସହିତ ମିତ୍ର ହେବାର ନିୟମ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧୁଟେ ଦେଇକିରି ଅଙ୍ଗରାଜ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା କରିକିରି ତାକୁ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ନାଁଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୋଣିତ ସେନ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଜନ୍ମ କରି ଭସେଇଥିଲେ ତାପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଝିଅ ଯୋଉ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ବିବାହିଥିଲେ ଅଧିରଥ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଲା ରାଧା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ରାଧେୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ରାଧେୟ ଆଉ କାନମାଟେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାଁ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ କରି 3ଟା ନାମରେ ପରିଚିତ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଖାଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୁଝିବେ ସିନା କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ କଣ ଭୀଷ୍ମଂ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜ୍ୱାଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ କୃପେଣୁ କର୍ଣ୍ଣେଣଂ ମେଳାକୁଳା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବିକର୍ଣ୍ଣୁ ଘୋର ମକର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତିନୀ ସୋଳ୍ତିନା ହଳୁ ପାଣ୍ଡବ ମୁଣ୍ଡନ ନଦୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଏବଂ କେଶବ ହରି ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କୈବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତେଣୁକରି ମହାଭାରତରେ କେତେ କିଏ ବଳଶାଳୀ ହଉ କିବା କେତେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହଉ କେବେ ଗଦାଧାରୀ ହଉ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଳିକିରି ଯିବନି ସବୁ ଯାକର ଡୋରି ସବୁ ଯାକର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତେଣୁ ମହାଭାରତର ହିରୋ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ହିରୋଇନ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭିଲେନ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମାରନ୍ତି ସେ ତାରନ୍ତି ସେ ଯାହା କରିପାରିବେ କରିପାରନ୍ତି ହେଲେ ତାର ଖଳନାୟକ କିଏ ନା ଶକୁନି ମାମୁ ଖଳନାୟକ ତେଣୁକରି ଆମର ଚାଣିକରେ ଲେଖିଛି ଶତ୍ରୁକୁ ନ ମାରି ଶତ୍ରୁପଣ କରି ଶରଣାଗତକୁ ତାର ଶଙ୍କୁନି ମାର୍ତୁଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଳ କ୍ଷୟ ଗଲା ପରିକର ଶଙ୍କୁନି ମାମୁ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଣଜା କହିକିରି ପକେଇଦେଲା ଖାଲରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ତମେ ନ ମାରି ପାରିବ ତା ଶରଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଗାଁ ଯାନକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ତମଠୁ କିଏ ବଳମାନ ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କରିବ ତମେ ଆକା କହିବ ତାକୁ କହିବ ଯୋଡି ପୋଲକୁ ଚଲ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରିଜ ପକେଇବ କରେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଲା ତାସି ସେ ବଳମାନ ଆଗକୁ ଯିବ ନାଇଁ କି ଯେତେ ବଳମାନ ଲୋକକୁ ଅଧିକ ବଳ ଦବ ସେ ବେଗି ମରିବ ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର କଥାଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ସଭା ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ ଲେଖାଟା ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଧର୍ମ ପୁରୋହିତ ଶକୁନି ଏବଂ ସିଂହମୁଖୀ ଶୃଗାଳ ସୁଦର୍ଶନା ଏବଂ ସହଦେବ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଏ ସମସ୍ତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା।